नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। वंदे भारत रेल्याने कदन्न वितरणहेतोः 25-द्विसहस्रतम वर्षे जनवरी मासात् एप्रिल मासं यावत् 15 ലക്ഷം രൂപ്യകാണി ദണ്ഡരൂപേണ അധ്യാരോപിതാനി। ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അന്തർവിഭാഗേ ആഗതാനാം षड् വന്ദേ ഭാരത റെയിൽയാനാനാം ഭക്ഷണ വിതരണ വിഷയേഷു 19-300 ആരോപണാനി ലഭന്തെ സ്മ। ശുചിഹീനേഷു പാത്രേഷു ഭക്ഷണ വിതരണം സംസ്കരണം ശുദ്ധജല സംഭരണ്യാः അശുചിത്വം ച പ്രധാന ന്യൂനതാः ഭവന്തി। 24 കർമ്മകരേഷു 8 കർമ്മകരേഷു ഏവ യഥാവിധി വൈദ്യകീയ പ്രമാണപത്രാണി സന്തി ച। വിയറ്റ്നാം രാഷ്ട്രസ്യ വൈദ്യുത വാഹന സംഘഃ വിൻഫെസ്റ്റ് ഭാരതരാഷ്ട്രെ പ്രവർത്തനം ആരഭത। ഇവി വിൻഫെസ്റ്റ് कार्यानस्य प्रथम श्रेणिः केरळराज्ये आगतः अस्ति। UF-8 UF-7 प्रभृति वाहन श्रेणयः एव आरम्भे सन्ति। तमिळ्नाडु राज्ये तूतुकुडी जिल्लायां कर्मविभागस्य प्रवर्तनान् क्रमीकरोति। पश्चात् शीघ्ररूपेण वाहनानि पूर्णरूपेण लभेयुश्च। विन्फेस्ट EU SUV वाहनानाम् आगमनम् EV कार् मेखलासु सुशक्तं मत्सरम् एव भवेयुः इति ज्ञायते। धन्यवादः।